बंद कर Hello, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Now today we will start parasitic infestation, unit number 13. What are the common parasitic infestation? Common parasitic infestations are refers to the presence of animal parasites either on the skin or inside the body. Either the parasites will contaminate on the external skin or internal body. सेटा माने हमर स्किन ऊपर भी हमकु कंटेम जेंति भाइरल जेंति हमर एक्जिमा हला सोरियासिस हला जेते स्किन रो प्रॉब्लम्स हला कि हमर फंगल इन्फेक्शंस हला सेटा पैरासाइटिक एक्सटर्नल बॉडीज रे सेटा इन्फेक्शन हुए आ इंटरनल इन्फेक्शन रे हमकु जेंति लूज मोशन डायरिया ई सब जिंस हुए तो एटा गोटे पैरासाइटिक आइदर ऑन द स्किन और इनसाइड द बॉडी. There are many ways by which human can get infected. The most common being the ingestion of egg or immature form of parasite together with food or water we drink. सेटा केमिति contamination हुए ना सेई जलवाहित बा हमर माने फूड रे बा वाटर रे contaminated है बॉडी रे इन्फेक्शन क्रिएट करे. So the common parasitic infestations occurring in our country includes टेनियासिस बा टेपवर्म इन्फेक्शंस गोटे हला राउंडर इन्फेक्शंस को कहंती एक्कारासिस कहंती नले एंसेलोटोमाइसिस भी कहंती हुकवर्म को अमोबाइसिस जियाडाइसिस एंड ट्राइचिनियासिस बा व्हिपवर्म इन्फेक्शन एंड ऑक्सियोरेसिस पिनवर्म इन्फेक्शन गोटे टाइप रो वर्म जोटा कि हमर फूड आ वाटर रू कंटामिनेशन है बॉडी को स्प्रेड करे. A discuss on the each of the infestation is presented below. Teniasis tapeworm to hela. The term teniasis denotes an infestation with the tapeworms. Infestations is the man are caused by the two general namely tinea and echinococcus. Tinea saginata is caused by beef tapeworms and occurs in area where beef is eaten. जो जगह बीफ सबू खाती जमती कि केतेटा सर्टन एरिया अच्छी से एरिया रे बहुत मात्रा रे बीफ मिले अलग एनिमल्स मिलेनी तो सेठी ए भलिया पैरासाइटिक इन्फेक्शन बेसी देखा जाए ताको कहंती कॉज बाय बीफ टेपवर्म एंड ऑकर्स इन एरियाज वेयर बीफ इज इटन. टिनिया सोलियम जोटा ऑकर्स इन एरियाज वेयर pork is consumed जोटी घुसुरी बेसी खाती. इंडिया इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द एंडेमिक एरियाज फॉर दिस इन्फेस्टेशन. जोटी पर्क खाती से टेनिया सोलियम हुए आउ इक्योनोसिस
Granulaceous is also known as dog tapeworm. It is dealt separately subsequently under the heading hydatid disease. गोटे जगह डग रु हुए एटा एनिमल रु जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन स्प्रेड करे गोटे डग गोटे पर्क आ गोटे हला बीफ. Different types of tapeworms. The body of a tapeworm consists of a head, calyx, a short neck, and a stronobilla made up of a chain of separate segments, proglottids. Thus, the body of the tape माने एठ गोटे इमेज देछि जोथरे कि tapeworm consist of head अछि, short neck अछि, आ गोटे सेपरेट सेगमेंट जोटा प्रोग्लॉटिस जोटा रहे सेटा भी अछि. देखंतु पूरा ओर्म भलिया गोटे माने जेम जिया टाइप रो से टाइप रो अछि. Where and how does it occur? Teniasis is cosmopolitan in distribution. It is particularly more common in areas where beef and pork are eaten raw or lightly cooked. जोटि कि बीफ टाकू रॉ फॉर्म रे आउ बा पर्क को रॉ फॉर्म रे खिया जाए बा टिके सेमी कुक्ड करके खांती. Sometimes man may also get infected with the adult worm following ingestion of eggs or contaminated vegetables containing the larval stage of parasitic. So, sometimes man may also get infected with the adult worm following ingestion of eggs or contaminated vegetables. Sometimes man may also get infected with the adult worm following ingestion of eggs or contaminated vegetables containing larval stage of parasite. जो parasite रे हमरो adult parasite रो जो eggs ता थाए तो सेठी बेसी contamination हुए आउ जो egg contaminated प्राय हुए देखिए egg रे बहुत food poisoning हुए तो ସେଥିପାଇଁ କି adult worm following ingestion of eggs or contaminated vegetables containing larval stage of parasite. तो वेजिटेबल्स भी कंटामिनेशन हुए एग भी कंटामिनेशन हुए तो सेटा भी थ्रू वाटर. What is the effect of eating contaminated food infected with teniasis? The next subsection highlights that the symptoms complications of teniasis. Infections mostly do not lead to any clinical ill health, expecting abdominal discomfort, anorexia and indigestion. ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଆମ କଣ୍ଟାମିନେସନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ଆମର ଓର୍ମ ଇନଫେଷ୍ଟେସନ ହଉ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲୁଜ ମୋସନ ହୁଏ, ଡାଇରିଆ ହୁଏ, ଆଉ ରୁହେ ଭମିଟିଂ ଆସେ, ଫିବର ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସେ, ତାପରେ ଲସ୍ ଅଫ୍ ଆପିଟାଇଟ୍ ବା ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗେନି ଆଉ ଇନଡାଇଜେସନ ହବ କାରଣ ଗୋଟେ ପାରାସାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପ୍ରେଡ ହୁଏ ବଡିରେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପେଟଟା ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବ୍ଲଟିଂ ଟାଇପ ର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କୌଣସି ଟାଇପ ର ଭୋକ ଲାଗେନି କାରଣ ଯୋଉ ପେନ୍ ଟା ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଲସ୍ ଅଫ୍ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି କାରଣ ପେଟର ଯେହେତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ. Other associated symptoms may be nervousness, lack of sleep and loss of weight. ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଉ ସେତେବେଳେ ଆମର ୱେଟ୍ ବି କମି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଡର ଆସିଥାଏ ପେଟର ଯୋଉ ପେନ୍ ଟା ହୁଏ କି ଆମକୁ ଯେମିତି ଅନଇଜି ଫିଲ୍ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମର ଗୋଟେ ପେନ୍ ଗୋଟେ ଆସେ ନର୍ଭସ୍ ବହୁତ ଲାଗେ ଆଉ ନିଦ ମଧ୍ୟ ହେଇନଥାଏ ପେନ୍ ପାଇଁ କି. ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର Cysticercosis is an important public health problem caused by T. solium. जो टी सोलियम टा बहुत प्रकार एनिमल्स को जो माने खांती कंचा फॉर्म रे बा हाफ बॉइल्ड फॉर्म रे तो सेमान को हुए. द कंडीशन इज कॉज्ड बाय इंजेक्शन ऑफ eggs of T. solium is contaminated food or water. तो ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଖାଏ ସେଥିରେ ଆମର ବେଶୀ କଣ୍ଟାମିନେସନ ହବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ ଟି ସୋଲିୟମଟା. And retrogression of eggs from small intestine into the stomach. तो small intestine ରୁ stomach କୁ ଗଲା ପରେ ଆମର infection ଟା colon ରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ. These eggs disintegrate in the stomach and the larva penetrate the gut wall and may reach to the body of the 60 to 70 days ଭିତରେ
ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ରୁ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କୁ ଯାଏ ତ ସେଇଠି ସେ ତାର ମାନେ ବହୁତଟା ଏଗ୍ସ ମାନେ ତାର ମାନେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ଲାର୍ଭାଟା penetrate in gut wall and may reach any part of the body, ସବୁ ପାର୍ଟ କୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଏ in a period of 60 to 70 days। 70 days ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ତାକୁ ପାରାସାଇଟିକ ଇଏରେ ମାନେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ 60-70 days ଭିତରେ। These are found in various organs like brain, eyeballs, lungs, liver, muscles, beneath the skin। ସେମାନେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଅର୍ଗାନ କୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ତ ବ୍ରେନ୍ କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆଇବଲ୍ କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଲଙ୍ଗସ୍, ଲିଭର, ମସଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍କିନ୍, କ୍ୟୁଟାନିୟସ୍ ସ୍କିନ୍ ମାନେ ସ୍କିନ୍ କୁ ବି ଆଫେକ୍ଟ କରନ୍ତି। ଇନ୍ କୋର୍ସ ଅଫ ଟାଇମ୍ ଦେ ଗେଟ୍ କ୍ୟାଲସିଫାଇଡ୍। ए जो पैरासाइट व्हिच गेट लॉस्ड इन ब्रेन और आईबॉल आर डेंजरियस। जो माने ब्रेन को बेसी अफेक्ट करती बा आखि को माने अफेक्ट करती सेटा बेसी डेंजरियस रुहे। इन ब्रेन दे मे कॉज सिवियर एपिलेप्सी, रेज द प्रेशर और कॉज ए सिस्ट फुल ऑफ वाटर। तो जमती हमर गोटे स्किन डिजीज हेले तथरे पानी पोसिकी माने बहुत इचिंग हुए आ तापर सेटा इन्फेक्शन स्प्रेड हुए तो सेही टाइप रो बॉयल्स टाइप रो हे जाय। तापरे in brain they may cause severe epilepsy ba gote fits attack ase, raise the pressure or cause a cyst full of water, they may sometimes cause death। सेति पे parasitic infections अड़ा बेसी dangerous। तबरे reservoir को माने what is the reservoir of infections? An infected person whose feces contain eggs either in the free form or within the proglotids of the parasite। जेतबळे गोटे पर्सन रो फिसेस रे बा स्टूल रे से एग्स टा रहे तो आइदर इन द फ्री फ्रॉम और विद इन द प्रोग्लॉइटिड्स ऑफ द पैरासाइट्स। तो ता कंटामिनेशन रे आसिले तो सेटा इन्फेक्शन बहुत स्प्रेड कराए। द लाइफ साइकिल ऑफ टिनिया सैग्नेटा एंड टिनिया सोलियम आर इलस्ट्रेटेड एंड एक्सप्लेन्ड इन फिगर्स। तो एमाने सब मेनली मनीष जो मान इन्फेक्टेड होती जो स्टूल धेरे प्रेजेंट रुहे आ जितेबाला से वाटर कंटामिनेशन रे आसे, फूड कंटामिनेशन रे आसे, आम वेजिटेबल से सब जिनस को से पानी रे धुआ धुई करूँ बा से ये रु आमर हाउस होल्ड मटेरियल्स रे यूज करूँ तो सेफ्टी बेले आम बॉडी को इन्फेक्शन स्प्रेड हुए। देन mature progliotids full of eggs are released from the free and end of the womb and pass out in the host by man's stools। Eggs are then ingested by an intermediate host, pig, cow। In those tissues, the larva stages develop। When a person eats poorly cooked meat and cyst became tapeworm in intestine। ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ କଞ୍ଚା ମାଂସ ହଉ କି हाफ कुक्ड मीट हो सेटा खाइबा उचित नहीं कारण सेठी बेसी पैरासाइटिक इन्फेक्शन सबरा चांस थाए। देन इंक्यूबेशन पीरियड्स ऑफ टेनियासिस इज फ्रॉम 8 to 14 वीक्स। 8 रु 14 सप्ताह भितर सेटा इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाए। व्हाट आर द होस्ट फैक्टर्स? द पैरासाइटिस पास देयर लाइफ साइकिल्स एक्चुअली इन टू होस्ट। तांकर जो लाइफ साइकिल्स थाए पैरासाइटिस से दीटा होस्ट थ्रू रे से एक्चुअली a human body को enter करे। One of the definite host and the second one is known as intermediary host। Definite host in case of Tinea saginata and Tinea solium is the man। man रू man को ही infection कराए। In case of E granulosis definitive host is a dog and intermediate host in case of T saginata is cattle। आमे जो घर भितर गाई कि किसी गोटे पेट्स मान को रखू तो से थ्रू आमको बेसी पैरासाइटिक इन्फेक्शन हबार चांस थाए। कैटल्स रखू माने एमती गाई ये रखू तांको देहरे मध्य सेटा माने ए जो पैरासाइटिक टा डेवलप करे। आ गोटे हला डॉग रखू, बिलेई मध्य रखू तो सेमानकठू आमको पिग रखंती, केते जण घुसुरी रखंती तो सेमानकठू ए भले पैरासाइट इन्फेक्शन हबार चांस बहुत थाए। एमानक द्वारा ही स्प्रेड हुए। In case of T saginata is cattle, in case of T solium is pig। एटा मन रखिबे वन वर्ड पई कि T
सैग्नेटा इज कैटल माने आमे जो गाई रखू तो सेठू इन्फेक्शन माने इन्फेक्शंस हमको स्प्रेड करे. इन केस ऑफ टी सोलियम घुसुरी जो माने रखंती तांको स्प्रेड करे. आउ sheep and cattle serve as a intermediate host of E granulosis. E granulosis रे हमर cattle भी जाउची प्लस मेंढा जो माने रखुचंदी सेमानकर भी होउची. Then how to prevent tinnitus? Don't you think it will be useful for us to learn about the method of prevention of tinnitus? Given below are the preventive measures of tinnitus. आमे तो केंति prevent करिबा? First केंति करिबा? सबु जिंस same. First we have to aware the community. But first we have to educate the persons to prevent soil and water contamination by indiscriminate defecations. जो माने समस्त को कहिबा कि से माने कंक्रीट लैक्टिन्स यूज करिवे. बाहर ओपनली जमा भी स्टूल पास करिवेनी. कारण बाहर जदि आमे स्टूल पास करूचे तो सेटा कंटामिनेटेड विथ वाटर आउ सेटा को ही हमको इन्फेक्शन स्प्रेड होगा. टू अवॉइड यूज ऑफ स्यूएज एफ्लुएंट्स for growing vegetables and fodders to cook beef and pork thoroughly before use. तापरे जेतेबेले आपण किछि नॉन वेज बा मीट्स कुक करूचंती बीफ हो कि पर्क हो कि कोनोसी प्रकार कैटल कि जिंस आपण एतले करूचंती तो सेति बेले ताको भलो भाबरे कुक करिवा दरकार. बहुत भलो भाबरे कुक हवा द्वारा पैरासाइट सेतरे रहि परंतिनी. आ तापरे हला हमरो यूज ऑफ सीवेज एफ्लुएंट्स फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल प्रोडक्ट्स. जेतेबेले आपण किछि गोटे कल्टीवेशंस करूचंती जेंति कि किछि गोटे गछ लगौचंती कि प्लांटेशन करूचंती सेइधरे आपण माने से जो कंटामिनेटेड वाटर को दियंतुनी कि से जो पनिपरिवा को धोइबारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स यूज करिबारे से भले पानी को यूज करंतुनी. करिबा द्वारा पैरासाइटिक इन्फेक्शन बहुत सहजरे गोटे लोक को आसे. तो तार फिशेस जेतोले हला सेमती हे कि साइक्लिंग मेथड रे पैरासाइटिक इन्फेक्शन समस्त को प्रायतः हो जाए. तो तेणु करी आमे एठू जानिले कि एयडा सबु एनिमल्स टू मैन को कंटामिनेशन होची. सेति पई कि एजुकेशन अवेयरनेस इज इंपोर्टेंट. आ ए सबु जिंस को एजुकेट कहा कोन कोन ऊपर नबा ना ए सबु जिंस को एजुकेट करिवा. Ensure inspections of meat in slaughterhouses to avoid sale of infected meats. तापरे कहिबा जो स्लटर एरिया रे जोठी मांस कटा होची तो सेमान को मध्य कहिबा कि फ्रेश मीट टाको पीपल को फॉरवर्ड माने आमे तांको डिलीवरी करिवा. तो माने किछि र माने हमर किछि माने स्टेल मीट हला कि बासी मीट हला कि सढ़ी जाइतबा रोटेन मीट्स हला से गोटा कहिबा अवेयर करिबा कि सेटा काहाकू दियंतुनी. कारण सेइतरे ही बेसी पैरासाइटिक इन्फेक्शंस रुहंती. कोटा ना टी सोलियम ना ओडेला टी सैग्नेटा ई granulosis. Prevent the pig from entering the latrines and eating the waste matters बा fishes. तापरे पिग माने जेतोले एंटर करंती माने किछि लैक्टिन रो जिंस खाया पे तो से पिग मानन को लैक्टिन को जिबा पई कि बारण करिबा. कारण जो माने ओपन रे जो माने बरपाली पाइखना यूज करूथले अगुरु ओपनली थाए तांकर किछि बाउंड्रीज न थाए कि डोर्स न थाए तो सेई भितरे पिग्स जाई कि खांती. तो सेति पई भी कंटामिनेशन सेई पिग्स को खाइले कंटामिनेशन हुए. Then identify and refer persons harboring adult parasite of T. solium for thorough treatment of prevent cytotoxicrosis. Sorry, cyticerosis. तो सेटा को आमे कौन करिबा ना आमे पिग माने जदि सेई महिला को खाइले तो तांको मांस जो माने खाइबे से कंटामिनेटेड हेबे. How to control tinnitus? For control tinnitus, we should include control of patients, control of contacts, controls of environment around patients or contact. जितने भी अपन देखिले इतने infections हैला, diarrhea, dysentery, cholera, etc. जहाँ भी हैला, सबुटी number 1 aware the people. Community awareness is very necessary. तापरे patients को isolated room रे रखिबा plus contacts of the persons who are affected by some diseases we should control them कि से contact रे के आसोनी ता माने the patient should be isolated for
टू अवॉइड नेक्स्ट कंटामिनेशन माने तांको आइसोलेटेड रूम रे रखिले आउ जणको कंटामिनेशन हुएनी कंट्रोल ऑफ एनवायरनमेंट माने क्लीन नहीं कंट्रोल ऑफ एनवायरनमेंट अराउंड पेशेंट्स और तो आमे कौन करिबा ना कंट्रोल ऑफ एनवायरनमेंट अराउंड पेशेंट्स और कांटेक्ट तो एनवायरनमेंट टा क्लीन रखिबा तो खाली जे आमर घर आगे क्लीन रखले हबनी टोटल कम्युनिटी रो एनवायरनमेंट को क्लीन रखिबा को चेष्टा करू एई तीनटा पॉइंट आपण जे कोन से जगह रे हेले तो फर्स्ट अवेयरनेस तापरे आमर कंट्रोल ऑफ पेशेंट्स बा आइसोलेटेड द पेशेंट्स तापरे हला आमर इम्यूनाइजेशन ट्रीटमेंट प्रिवेंटिव मेजर्स ए सब जिनस को लिखिबे देन व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर टेनियासिस टेनियासिस रो कोन ट्रीटमेंट ना हाइडाटिडोसिस इज ए पैरासाइट डिजीज affecting mostly the liver or lungs and is due to dog tapeworm जो माने कुकुर घरे सब रखंती तो ता धेरे गोटे गोटे पैरासाइट इन्फेक्शन हुए तो सेट मोस्टली द लिवर और लंग्स एंड ड्यू टू द लंग टेपवर्म तो हमको को ऑर्गन को अफेक्ट करे ना लंग्स को और लिवर को जोटा कि हमर मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी जोटा कि लंग्स आ लिवर को दीटा जदि अफेक्ट करले माने पेशेंट माने रिकवरी करि पारंतिनी सेति पई एई भलिया इये रे डेथ करंती सेति पई कि कुकुर गाई बिलेई जते पशु अछंती से माने ह्यूमन बीइंग बा मଣିଷଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରହିବା କଥା ତାଙ୍କୁ ପେଟ୍ ଭଳିଆ ବହୁତ ପାଖରେ ରଖିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଏହି ପାରାସାଇଟ ମାନେ ମାନେ ଏଇ ପାରାସାଇଟ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ବଡିରେ ମାନେ ଜେନେରେଟ ହୁଏ ତ ସେଟା ମଣିଷକୁ ଇଜିଲି କଣ୍ଟାମିନେସନ କରାଏ ତ ଆମେ ହାଇଡାଟିଡୋସିस ଟା तो सेटा कौन हुए ना हमरो लिवर और लंग्स को अफेक्ट करे any other organs in the body may also get affected it can occur in an occupational disease in butchers the infection usually occurs in childhood and may takes to 5 to 20 years for the cyst to grow and manifest as disease तो एटा बेसी चिल्ड्रन मानको अफेक्ट करे से माने जानि परंतिनी समस्त संगे लागंती ये करंती टिके डिस्टेंस मेंटेन करंतिनी तो सेति पई कि डॉग थारु मनुष्य को एटा हुए Hydatidosis. Where does it occur? This parasite is common in countries where dogs are used to herd growing animals and have intimate contact with humans. जो माने कि कुकुर को बहुत इंटिमेट करिकी बा पूरा निज पाखरे निज कांटेक्ट रे पूरा रखंती तो सेई मानको ए जिंसटा बेसी स्प्रेड होबार चांस थाए आ चांस एटा जत्तेबेले स्प्रेड हुए सेतेबेले लंग्स आउ हमरो लिवर अफेक्टेड हुए सेटा बेसी कोठी साउथ अमेरिका मिडल ईस्टर्न कंट्रीज ये सब ऑस्ट्रेलिया ये सब जगह बेसी से पैरासाइटिक इन्फेक्शन रा देखा जाए व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म सेटा हला हाइडाटिड डिजीज इज इक्योनोकोकस ग्रानुलोसिस इट इज आल्सो नोन एज डॉग टेपवर्म जदि किछि भी मन न पड़िबो तो सिंपली लिखि देबे डॉग द्वारा कंटामिनेटेड पैरासाइटिक डिजीज हला डॉग टेपवर्म एटा डॉग रे ही हुए What are the signs and symptoms of hydatid disease? Symptoms are variable and depends upon the location of the growing cyst. The cyst may be size of pinhead and grow to a size of the football. In the liver and lungs, the slow growing cyst may not give rise to any symptoms even throughout the life. If the cyst occurs in vital organs, they may cause severe symptoms and sometimes even cause death. कारण एटा जदि आमर लिवर आउ लंग्स को अफेक्ट करूची तो सेठी कौन हुए ना सिस्ट टाइप रो गोटे छोट बॉल रु नहीं कि फुटबॉल टाइप रो गोटे सिस्ट डेवलप हो जाए से ऑर्गन मानकरे तो सेठी पे से ऑर्गन मानकर हमर वाइटल रोल अछि कारण लिवर हमर डाइजेशन टू एब्जॉर्प्शन टू सब सहाय्य करे और लंग्स टा हमको रेस्पिरेशन रे सहाय्य करे और ब्लड सर्कुलेशन ए सब जिनस रे जेहेतु हेल्प करे तो सेठी पे दीटा मेन ऑर्गन जे बड़ बड़ सिस्ट हला तो तांकर डेथ रो रेट टा बढ़ी थाए तो सेथिपाई कि आमे एई सब जंतु मानकठू जदि टिके डिस्टेंस मेंटेन करिबा आ बहुत इंटिमेट न करिबा तो एई भलिया पैरासाइटिक इन्फेक्शंस हमको मोस्टली हमको इंडिया रे इसु बेसी हुएनी कारण इंडिया रे एते कांटेक्ट रे रहंतिनी बहुत कम लोक बेसी पेट्स मानको बहुत क्लोजली कांटेक्ट रे आसंती व्हाट इज द रिजर्वियर ऑफ इन्फेक्शंस definitive host are the dogs wolf and other canines infected with adult worms तो बेसी मोस्टली हमें डॉग को रखू ओल्फ एंड अदर कैनिस इंटरमीडिएट होस्ट आर हर्बीवोर्स लाइक काउ शीप्स एक्सेट्रा हमें गाय भी रखू छेली भी रखू सीप भी रखू तो सेति गाय छेली सीप्स ए सब जिनसरू
एई टीनिया इन्फेक्शन टा स्प्रेड हुए। Dogs which are infected by Echinococcus granulosis begin to pass egg to the parasite in about 7 weeks. 7 weeks भितर से तारो egg को देकी से contaminated कर दिए जनकु आउ जनकुठू. Children, adults might fondly play with an infected dog. जतबेले children हो कि adults हो जे भी से infected dog संगरे खेला खेली करंती intimate हुअंती तो सेइतरे spread हुए. During this process, eggs can be lodged in the nails, hands, etc. of the individual. जतबेले खेलिला परे तांकर हैंड रो हमरो पैथोजन स्प्रेड हुंती कारण हैंड टाको आम आखिरे मारू नाकरे मारू कानरे मारू केतले पार्टी भितरे मारू तो सेति पे इन्फेक्शन हो जाए आउ नखरू नेल रू. Subsequently, if hands were not washed before eating, the eggs get swallowed and enter the human body. आपण से infected dog संगे खेलला परे यदि हाथ न धोई खाउचंदी तेबे तारो जदि से लाभा बा egg ता आपण हाथ रे लागे कांटेक्ट रे आसी आपण खाद्य रे पळेला तो आपण सेई पैरासाइट ता जेतेबेले जीवो सेतेबेले हमर को जगह रे बहुत डेवलप करे बा ग्रोथ हुए ना हमर माने इंटेस्टाइन टू माने स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन जोटा कि इंपोर्टेंट हमर माने माने जोटा कि हमर लास्ट न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्बिंग जो ऑर्गन सेथरे ही हे जे बढ़ला पर से इजीली स्प्रेड ओवर हो जाए होल बॉडी माने लंग्स आउ लिवर को अफेक्ट करे. व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड? एटा हला लोकेशन ऑफ द सिस्ट एंड रैपिडली दे ग्रो से माने सब बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ करंती. द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी हला 7 वीक्स आफ्टर इन्फेक्शन हबार 7 वीक भितरे स्प्रेड करे. एडल्ट ओर्म सर्वाइव फॉर 2 to 3 years. 2 to 3 years गोटे एडल्ट ओर्म ता भितरे सर्वाइव हम बॉडी भितरे करे. द डिजीज इज नॉट डायरेक्टली ट्रांसमिटेड फ्रॉम मैन टू मैन और फ्रॉम one intermediate host to another. Man does not the harbor of the adult worm. So sethipai disease is not directly transmitted from man to man or from one intermediate host to another. Man does not harbor the adult worm. So man through re aseni seta actually water and food contamination re ase. Who are vulnerable to infections? Children are more vulnerable to infection कारण पिलामाने बहुत से जो एनिमल सांगे खेलती ये करती जानी पारती केतबले हाथटा पाटी बाजे तो एनिमल्स माने चिल्ड्रंस आर मोर vulnerable to the infections. How to manage hydatid disease? केमती हुए एक्सेप्ट सर्जिकल रिमूवल ऑफ द सिस्ट विल हैव रेफर टू सस्पेक्टेड कजेस ऑफ सर्जन. जेतबले सिस्ट डेवलप करे सेतबले तार ट्रीटमेंट हला सर्जरी तो सर्जरी थ्रू रे हम सिस्ट को रिमूव करले हे थाए ट्रीटमेंट एक्सेप्ट सर्जिकल. देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट किसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं कारण सिस्ट को जेकोन सिस्ट हो तार स्पेसिफिक ट्रीटमेंट न थाए तो ताकू जदि हम सर्जरी द्वारा रिमूव करू तबे सेटा रिमूव हो जाए. Suspected causes to the surgeon. How to prevent control infections? Elimination of stray dogs and reducing the dog populations. तो आमे जदि स्ट्रे डॉग्स अड़ा माने जो माने सबू माने बुला कुकुर हो कि एमानकर जो पॉपुलेशंस टा बढ़ुची तो आमे तांको अवेयर करबा कि कमेया पे आउ तापरे रहिला मास ट्रीटमेंट ऑफ डॉग्स फॉर Echinococcus. You should remember that specific treatment is available for treating the infections in dog. तो जो माने घरे पेट्स करके रखुचंदे तो तांकर वैक्सीन थाए तो वैक्सीन भी दे परिबा. आ कुकुर को जदि किछि भी सेमती होउची बा आमे देखुचु कि किछि ओटे सेमती ताकु जे पैरासाइटिक इन्फेक्शंस अछि कि किछि ओटे वुंड्स अछि कि किछि ओटे अछि ता ट्रीटमेंट करले सेटा स्प्रेड करेनी. मास ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग्स फॉर Echinococcus टा जोटा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज अवेलेबल थाए तो सेटा for treating the infections in dog. Preventions of access of dogs to slaughter animals or dead animals. Access of dogs to slaughter animals or dead animal. Parasitic enter the dogs when the dogs eat the feces of the affected animals. जदि माने गोटे जगह रे जोठी मांस कटा होची कि जोठी स्लटर एरिया हो कि कोड जगह रे पशुटा गोटे मरी जाइए तापर ताकू जदि गोटे एक्टिव पशु आसी खाऊची से पैरासाइटिक इन्फेक्शन कारण डेड बॉडी रे बेसी हुए तो हेची तो से खाइला परे तो सी भी सेटा सी भी सेटा कैरियर हला तो कैरियर हला परे सी जदि कहा संगे रे कंटामिनेशन आसला तो सेमती है कि स्प्रेड हुए. तो सेति पे प्रिवेंशन ऑफ एक्सेस ऑफ ड्रग्स टू स्लॉटर्ड एनिमल और डेड एनिमल.
तो ସେଥିପାଇଁ କି ଯୋଉଠି ବି ମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି କି କଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ବା ସେଇ ଜାଗାରୁ ସେଟାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦବା ସେଥିପାଇଁ କି ଆଉ ସେଟା କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ହବନି। Proper inspections of meat stalls for destruction of hydatid affected man animal meat by appropriate methods and preventions of its sale। ତ ଯୋଉଠି ବି ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମିଟ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଯୋଉଠି ମିଟ୍ ଷ୍ଟଲ୍ସ ଥାଏ ଲୋକମାନେ ଆସି କିଣୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଠି ବି ଯାଇକି ଫୁଡ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ସ କରିବା ଦରକାର। ହାଇଡ୍ରାଟେଡ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଆନିମଲ୍ ମିଟ୍ ବାଇ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ମେଥଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ ତାର ବି କିଛିଟା ଅଛି ତାର ବି କିଛିଟା ସାଇନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଥାଏ କି ଏଇ ମିଟ୍ର ଯଦି ପାରାସାଇଟିକ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଥିଲେ କେମିତି ହବ ତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲା ପରେ ମିଟ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ମାନଙ୍କୁ କଲେ ସେଟା କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୁଏନି। ତାପରେ ଅବଜର୍ଭିଂ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପର୍ସନାଲ ହାଇଜିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଭଏଡିଂ କ୍ଲୋଜ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଡଗ୍ ତାପରେ ଆମେ ପର୍ସନାଲ ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଆଉ ବେଶୀ କ୍ଲୋଜ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆମେ ଡଗ୍ସ ପାଖରେ ରହିବାନି ଯଦି ବି ତାକୁ ଟଚ୍ କରିଛେ କି ତା ପାଖାପାଖି ଯାଇଛେ ତ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଡ୍ରେସ୍କୁ ଭଲରେ କ୍ଲିନ୍ କରିବା କି ହାଇଜିନ୍ଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଦେଲେ ବି ଟିକେ କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ର ରେଟ୍ କମିଯାଏ। Avoiding intake of raw vegetables and fruits that might be contaminated with carnivore fishes ଯଦି carnivore fishes ଯୋଉମାନେ ମାଂସାଶୀ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଯୋଉଠି ଷ୍ଟୁଲ ସେମାନେ ପାସ୍ କରନ୍ତି କଣ କରନ୍ତି ତା ଇଏରେ ଯଦି ସେ ଗଛ ମୂଳରେ କରିଛନ୍ତି କି ଫଳ କି ପନିପରିବା ତା କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଯାଇଛି ତ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ର ଫର୍ମରେ ନ ଧୋଇକି ଇଏରେ ତାକୁ ଭଲରେ କ୍ଲିନ୍ ନ କରି ଖାଉଛେ ତେବେ ବି ଆମକୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ସ ହବ ତେଣୁକରି ବିଫୋର taking any vegetables before cooking any vegetables you should clean it properly। ତାପରେ ରହିଲା ascariasis roundworm disease। It is a helminthic parasitic worm infection of the small intestine। ଏଇଟା କଣ ହୁଏ small intestine ରେ ହିଁ growth କରେ। It is otherwise known as roundworm disease। ଏଇଟା ବି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବେଶୀ ହୁଏ। Where does it occur? Ascariasis is cosmopolitan in occurrence. It is most common helminthic infections। It is estimated that about 1/4 of the population is infected। एशिया अमेरिकन रे बहुत affected हुअंती roundworm ବା ତାକୁ ascaris ବି କୁହାଯାଏ। Young children in the preschool ବା school going age are more frequently and more heavily infected than older children ବା adult। ଯୋଉମାନେ young children ବା preschool going ଯୋଉମାନେ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ଛୁଆମାନେ ସେମାନେ କିଛି ଏତେ ତାଙ୍କର ନଲେଜ ନଥାଏ ଏତେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ତ ସେମାନେ ସବୁ ବେଶୀ ଏଥିରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଚିଲଡ୍ରେନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ଟିକେ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ଆଡକୁ ଗଲାବେଳେ ସେମାନେ ଟିକେ କମ ଥାନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଟିକେ ଆୱାର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଆଡଲ୍ଟ ମାନେ ଏମିତି ଆୱାର ଥାନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ହୁଏନି। ବେଶୀ ହୁଏ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଯୋଉମାନେ ନର୍ସରୀ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଥାନ୍ତି। It is very important to know the life cycle of roundworm। They live in the lumen of small intestine where they move about freely। Both male and female worm exist। ସେମାନେ କଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ଲାଇଫ ସାଇକେଲ ରାଉଣ୍ଡ ୱର୍ମ ମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ଫ୍ରିଲି ହିଁ ବୋଥ ମେଲ ଫିମେଲ ସେମାନେ ମାନେ କ୍ୟାରିୟର ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି ବା ବହୁତ ଭଲରେ ସେମାନେ ଫ୍ରିଲି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ତ ନାଉ ଇଫ୍ ଦ ଗେନ୍ସ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଇନଟୁ ଦ ଗଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଏଟା ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନରେ ଆଟାକ୍ କରେ। ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ଯୋଉଠିକି ଫୁଡର ଲାଷ୍ଟ ଆବଜର୍ପସନ ହୁଏ ବା ଯୋଉଠି ଆବଜର୍ପସନ ଭଲ ହୁଏ ସେଇଠି ହିଁ ସେମାନେ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିଥାନ୍ତି ବା ସେଇଠି ହିଁ ସେମାନେ ଗ୍ରୋଥ ବେଶୀ ହେଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଖାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ସେଟା ଆବଜର୍ଭ ହେଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଡେଫିସିଏନ୍ସିଜ ବହୁତ ହେଇଥାଏ ରାଉଣ୍ଡ ୱର୍ମ ଇନଫେଷ୍ଟେସନରେ। ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ସିମ୍ପଟମ୍ସ କଣ ଥାଏ ନା ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ମାଇଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଭେଗ୍ ଇଭେନ୍ ଆବସେଣ୍ଟ live worms passed in stool or vomit are frequently the first sign of infection। ଦେଖିବେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ସ ର ସାଇନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟୁଲ ପାସ୍ କରନ୍ତି ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଚାଇଲ୍ଡ ବା ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡା ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଲରେ ସେ ଯୋଉ ରାଉଣ୍ଡ ୱର୍ମ ଆସନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଭମିଟିଂ ରେ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟଲି ଦେଖାଯାଏ ଷ୍ଟୁଲରେ। When the larvae are in lungs, they may manifest with the respiratory sign like irregular respiration, cough, fever, increase in the count of eosinophils। ତ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗସକୁ ଇନଫେକ୍ସନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଫ ଥଣ୍ଡା ଏଠି ସବୁ ବଢିଯାଏ ଆଉ ଏସିନୋଫିଲିଆର ରେଟଟା ବି ମାନେ ତାର ଯୋଉ ରେଞ୍ଜଟା ଥାଏ ସେଟା ମଧ୍ୟ ବଢିଯାଏ। A component in the white blood corpuscles in the blood heavy load of parasite may
cause disturbances in the digestion, pain in abdomen, vomiting, restlessness, disturbed sleeping. ଯେକୌଣସି parasitic infections ହେଲେ first ହେଲା lose motion ନିହାତି, abdominal pain ହୁଏ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ abdominal pain ହୁଏ ସେତେବେଳେ loss of appetite ହୁଏ, ଆମକୁ ଭୋକ କମିଯାଏ, ଆଉ restless ଲାଗେ କାରଣ ଏତେ pain ହୁଏ ଆମେ ଶୋଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇନଥାଏ। ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସିମ୍ପଟମ୍ ରହିବ। ପାରାସାଇଟିକ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ମାନେ ଆପଣ ସାଇନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସରେ ଏଇଟା ଲେଖିବେ। ଇନଡାଇଜେସନ୍, ପେନ୍ ଇନ୍ ଆବଡୋମେନ୍, ଭମିଟିଂ, ରେଷ୍ଟଲେସନେସ୍, ମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ସ୍ଲିପ୍, ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ କହୁଥିଲି ଲସ୍ ଅଫ୍ ଆପିଟାଇଟ୍, ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍. Children with roundworm often have a very large swollen bellies. When the child has fever, the worm sometimes comes into the stool or crawl out through the mouth or nose. ଏଇଟା ବହୁତ କ୍ରନିକ କେସେସରେ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ପେଟ ଫୁଲିଯାଏ, ତାପରେ ସେଟା ସେ ଆଉଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଲ ବାଟରେ ବାହାରେ ବା କ୍ରଲ୍ ଆଉଟ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ମାଉଥ ଅର୍ ନୋଜ୍ ବାଟେ ବି ଆସେ। ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଷ୍ଟେଜେସରେ ଅକେଜନାଲି ଦେ କମ୍ ଆଉଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଏୟାରୱେଜ୍ ଆଣ୍ଡ କଜ୍ ଗ୍ୟାଜିଂ। ସବୁ ଅର୍ଗାନକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରେ କାରଣ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନରେ ସେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରେ ବା ସେଇଠି ତାର ମାନେ ସେ ସେଇଠି ହିଁ ବଢ଼େ, ତାପରେ ସେ ଅଲଗା ଅର୍ଗାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଯାଏ, ଲଙ୍ଗସକୁ ଗଲେ ଥଣ୍ଡା କଫ କାଶ ହବ, ଆଉ ବାକି ଅର୍ଗାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଲିଭର ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗଲା ମାନେ ସେଟା ପୁରା ବହୁତ ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ କରିବ। ତାପରେ ଧୀରେ 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 ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରାଉଣ୍ଡ ୱର୍ମ ବହୁତ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ରୁଟ୍ସରେ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯେମିତି ଆମର ଷ୍ଟୁଲ ଯୋଉଠି ଆନସ୍ ଥ୍ରୁରେ ବାହାରିକି ଆସନ୍ତି, ତ ତାପରେ ବେଳେ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗସ୍ ଆଡ଼େ ଆସିଲେ ପାଟି ବାଟେ ନାକ ବାଟେ ସବୁଆଡ଼େ ବାହାରିକି ଆସନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ হবে ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଆମେ କରିଦେବା ଉଚିତ, ମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜରୁ। ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ? ତାର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ହେଲା when there are heavy loads of worms in the person's gut, these worms compete with the host of food. The children, especially the children malnourished, ହେଇଯାଆନ୍ତି କାରଣ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନରେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଆବଜର୍ପସନର ଜାଗା, ତ ସେଇଠି ଯଦି ସେମାନେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରନ୍ତି ତ ଆମର କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଭଲରେ ଆବଜର୍ବ ବଡି କରେନି, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ମାଲନରିସ୍ଡ। ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଶୋ ଗ୍ରୋଥ୍ ରିଟାର୍ଡେସନ୍, ତ ଗ୍ରୋଥଟା କମିଯାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଇନ୍ ସମ୍ କେସେସ୍ ୱର୍ମ ମେ କଜ୍ ଆଲର୍ଜି ହୁଏ, ପାସିଂ ଅଫ୍ ୱର୍ମ ଇନ୍ ଷ୍ଟୁଲ ଅର୍ ଭମିଟ୍ ମେ କଜ୍ ଦ ଆଲାର୍ମ। ଭମିଟ୍ରେ ୱର୍ମ ସବୁ ବାହାରି ଆସିବେ, ତାମାନେ ହୋଲ୍ ବଡିରେ ଆମର ୱର୍ମ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇ ଦ୍ୱାରା ଭମିଟ୍ରେ ଆସିଲେ ନାକରେ ଏଇ ପାଟିରେ ଆସିବା ମାନେ ପୁରା ବଡି ସାରା ସ୍ପ୍ରେଡ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଏଇଟା ହେଲା ମାନେ ଡେଞ୍ଜର ସାଇନ୍ ବୋଲି, ଆଲାର୍ମ ସାଇନ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। What is the reservoir of infections? You should remember man is the only reservoir of ascaris infection. Man ही तार ये children infections rates are very high. ଏଇ ସବୁ ଇଏରେ children round worm ହେଲା children ର infection rate ବହୁତ ଅଧିକ, ଆଉ adults ଙ୍କର infestation is less and because they requires more resistance by previous infections. The egg of the parasite Acaricious can remain in the soil for months and years under favorable condition. Clay solids form most favorable medium for the development of ascaris. ଆମର eggs ସେଟା soil ରେ ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ, ଗୋଟେ ମାସରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ସେମାନେ ବର୍ଷେ ଯାଏ ସେ ମାଟିରେ ଯଦି ସେଇ soil ରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ, ଗୋଟେ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଚାଇଲ୍ଡ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ soil ରେ ଷ୍ଟୁଲ ପାସ୍ କଲା, ତ ସେ soil ରେ ମାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ଷ ଯାଏ ସେଇ parasite ଟା ଥାଏ। ଯଦି ସେ ସଏଲ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ବା ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଭେଜିଟେବଲ ସବୁ ହାତରେ ସଏଲ୍ଡ ହେଲା କି ପିଲା ସେଥିରେ ଖେଳିଲେ, ତ ତାପରେ ସେଟା ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରେ, କାରଣ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସଏଲ୍ରେ ମାଟିରେ ଖେଳନ୍ତି, ମାଟିରେ ବାରମ୍ବାର ହାତ ମାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କି ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଇନଫେକ୍ସନ୍ସ ହୁଏ। What is the infective material? The fishes containing the fertilized egg from the infective material is the infective material. ତ fertilized egg ସେଟା ସେଇ soil ରୁ ହିଁ ବେଶୀ ହୁଏ, ତ ସେଇଟା contamination ହୁଏ through food and water, ଆଉ nails ଆଉ hands ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ନ ଧୋଇବା ତେବେ infection ହୁଏ। Who get affected? Affected ହେଲା children, infection rates are very high than adults. What is the role of environment? Environment ର major role ଅଛି। The egg or parasite ascaris can remain in the soil for month, କାରଣ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମାଟିରେ ଗୋଟେ ମାସରୁ ବର୍ଷ ଯାଏ ରହେ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ environment ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ସେ responsible। ତ ସେଥିପାଇଁ କି the favorable condition like warm and moist climate, good oxygen pressure and low ultraviolet radiation from the sunlight,
clay solid from the most favorable medium for the development of eggs. तो ସେଥିପାଇଁ solid ହେଲା water ହେଲା ଏ ସବୁରେ ସେ develop କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ easy ହୁଏ ବା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି spread ହୁଅନ୍ତି. What is the role of human habits in caution? The human habits of the indiscriminate open air defecations which is very common. ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା open air defecation ଯୋଉଠି loose pass କରନ୍ତି open ଜାଗାରେ ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଏଇଟା ବେଶୀ ତା egg ଟା soil ରେ ରହିକି develop ମାନେ ବହୁତ spread ହୁଏ. It is most important factor in the extensive period of the ascaris infections. The soil in these areas of defecation which is usually around the house with small children is highly polluted. ଯଦି ଘର ଚାରି ପାଖରେ ଯଦି ଆମର କିଛି ଜାଗା ଥାଏ ଯୋଉଠି ଆମେ ଗଛ ପତ୍ର ଲଗାଉ ତ ସେଇଠି ଯଦି କେବେ ସେଇଠି ଯଦି ସେଇ ମାଟିଟା ଯଦି ବେଶୀ ମାନେ ହେଇଛି ମାନେ ସେଇଠି ଯଦି ଷ୍ଟୁଲ ପାସ୍ ହେଇକି ସେଇଠି ସେ ଯୋଉ ଲାର୍ଭାଟା ବା ଏଗଟା ସେଇଠି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇଛି ତ ଆମର ସେଇ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଛୁଆମାନେ ବେଶୀ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଥାନ୍ତି. With small children is highly polluted. Infective eggs can be easily reach other children who play in the ground. ଗୋଟେ ଛୁଆ ଖେଳିବ ତାର ସାଙ୍ଗସାଥି ଖେଳିଲେ ବହୁତଟା ଛୁଆ ଆସି ଖେଳିଲେ ତ ସବୁ ଯାକ ଛୁଆ ଇନଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଯିବେ ମାଟିରେ ଯୋଉମାନେ ଖେଳନ୍ତି. Who plays on the ground and contaminated their hands and foods. ହାତରେ ମାରିଲେ ତାପରେ ଖାଇଲେ ସାରିଲା ପରେ ଖାଇଲେ କଣ କଲେ ସେଇଟା ହିଁ କଣ୍ଟାମିନେସନ ହୁଏ. What is the period of communicability? Periods of communicability until all fertile female ascaris omes are destroyed and stool specimens and negative for the eggs. ओम्स केमती डिस्ट्रॉय कले जाइकी से माटीटार ओम्स डिस्ट्रॉय हेले जाइकी तार कम्युनिकेबिलिटी पीरियड एंड्स हुए. व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन? सेही ट्रांसमिशन सेम फिकल ओरल रूट लूज जो माने स्टूल बाहर ओपनली पास करती सेठू हम ओरल रे माने पानी आउ खाद्य हम. इटिंग ऑफ रॉ फूड लाइक पॉल्यूटेड वेजिटेबल सलाड्स रेडिली कन्वे द इन्फेक्शन. से एका कथा कि र भेजिटेबल्स फ्रुट्स ये सब जिनस तार सॉइल कंटामिनेशन रे आसिला तो हमको स्प्रेड हो जिवो. पॉल्यूटेड वाटर आल्सो ट्रांसमिट द डिजीज. गोटे जिनस मन रखिबे पॉल्यूटेड वाटर पॉल्यूटेड फूड नेल्स हैंड्स ये सब जिनस आ एनवायरमेंटल क्लीननेस ये सब जिनस तार रेस्पोंसिबल. व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड हला 2 मंथ्स. तार प्रिवेंशन केंति करबा? प्राइमरी प्रिवेंशन हला methods based on the principle are most effective in preventing spread of the disease. Sanitary disposal of human excreta. This is to eliminate fecal contamination of soil. To avoid contact with solid, they may be contaminated with human fishes. तो आमे sanitary disposal of human excreta जदि केबे भी सेठी से एक रे तांको कहिबे सेप्टी लैक्टिन्स बा कनक्रीटेड लैक्टिन्स जोटा थाए तो ସେଇଠି ମାନେ ଷ୍ଟୁଲ ପାସ୍ କରିବା ଦରକାର. ଫିକାଲ ଯୋଉଠି ଧର ବି ଛୋଟ ଛୁଆ କୋଉଠି ବି ସଏଲ ରେ ମାନେ ସେଇଠି ଷ୍ଟୁଲ ପାସ୍ କଲା ତ ସେଇ ସଏଲ ଟାକୁ ଉଠେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦବା. ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଂ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଡିଜିଜ୍. ଯଦି ଆମେ ସେମିତି କରିବା ସୋ ଆଭଏଡ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ସଲିଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେ ବି କଣ୍ଟାମିନେଟ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍. ନହେଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଟୁ eliminate fecal contamination of soil to avoid contact with solid. तो अवॉइड कंटाक्ट विथ सेमती तो छुआ को मना करबनी कंटाक्ट जो जगह नहले तांको कहिबे सेप्टिक लैक्टिन यूज करिया पे. आ प्रोविजन फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर. प्रोविजन फॉर सेफ ड्रिंकिंग माने सफा पानी व्यवहार करिवे. पानीटा सेही सोर्स रु जेमती आसु नथबो जोटा कि ओपन जगह रे जोठी भी लैट्रिन पास करूथिबे ता पाखरे जो माने थिबो पॉन्ड्स फंड जोटा थाए जोटा कि सेही डिफिकेशंस परे जोटा क्लीन हवा पई कि बा हमर लैट्रिन गला परे जोठी आमे सबु नीट एंड क्लीन बा धुआ धुई हो से पानी को यूज करबा उचित नहीं. प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम सॉइल एंड वॉश टू रीहीट एनी फूड्स दैट फॉल ऑन द फ्लोर. प्रोटेक्ट फ्रॉम द सॉइल माने सॉइल प्रोटेक्ट फ्रॉम द सॉइल माने जदि माटी फाटी लागि थो ताको भलो करी धोइबा तापरे ताको सबु कुक करिके नबा. रीहीट एनी फूड दैट फॉल्स ऑन द फ्लोर. जदि किछि जिंस सेई माटी रे पड़ी जाइछि कि कोन हे जाइछि तो ताको भलो करी वॉश करिबा आ ताको रॉ फॉर्म रे न खाइ के कुक फॉर्म रे खाइबा. इम्प्रूव्ड हैबिट व्हिच रिगार्ड्स टू फूड हाइजीन. हाइजीन टा मेन हैंड वॉश करिबा देन बिफोर फूड हैंडलिंग आफ्टर डिफिकेशन सेटा कॉमन आपण माने
एटा को गोटे पॉइंट ही धरिबे हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी इन द यूज ऑफ सैनिटरी लैट्रिन्स टू इंप्रूव पर्सनल हाइजीन आमे कम्युनिटी कोन दबा प्रिवेंशन ऑफ दिस टाइप ऑफ पैरासाइटिक इन्फेक्शंस कोन करबा ना यूज ऑफ सैनिटरी लैट्रिन्स टू इंप्रूव पर्सनल हाइजीन जदी याडू साडू ओपन सॉइल रे डिफिकेशंस बा न करिकी तो आमे सैनिटरी लैट्रिन्स यूज करबा जोथरे कि से जो हमर एक्सक्रेटा डिस्पोजल टा से गोटे जगह रे जाई कि क्लोज प्लेस रे सेटा डिपोजिट हबो बा हमर जो टांकी करिथिबो तो टांकी रे डिपोजिट हबो तो बाहर इन्फेक्शन हबनी जदी ओपन सॉइल रे हमें जाउछु तो एटा इन्फेक्शन हबो तो आपण जतले अवेयर करिवे तो से कम्युनिटी पीपल को कहिबे यूज लैट्रिन सैनिटरी लैट्रिन्स इंस्टेड ऑफ डिफिकेशंस ऑन द सॉइल माटी ऊपर न जाई कि आपण बा ओपन स्पेसेस रे न जाई कि तो हमें सेटा concrete latrine বা sanitary latrines use करिवा secondary prevention हला secondary prevention is by specific treatment of the cases and the reservoirs specific treatment is available medical advice and can be sought for confirmation treatment रा अछि role of mass treatment in very high infested areas periodic of deworming on mass basis may be undertaken in interval of 2 to 3 months however mass treatment will not completely prevent control the ascaris Ascaris, it is not cannot prevent the transmission, but merely reduces the worm load. Simultaneously, efforts in the direction of improvement of sanitation only will help elimination of fatigue. तो आमे ए सब जिंस को ए अवेयरनेस आ ए सब जिंस करबा द्वारा हे परिबो आ कंप्लीटली प्रिवेंशन पाई कि आमे ए जिंस फॉलो कले जाय कि हबो तापरे ankylostomyces हला हुकवर्म इन्फेस्टेशन तो हुकवर्म इन्फेस्टेशन भी छोट पिला को बेसी देखा जाए डेंजरियस डिजीज ऑफ चाइल्डहुड गोटे हला राउंड वर्म गला गोटे हुकवर्म सेटा वेरी डेंजरियस डिजीज ऑफ चिल्ड्रन इट इज आल्सो नोन एज ankylostomyosis एनी चिल्ड्रन काहे कि ankylostomyosis हला एटा कारण सेटा एमती हुक टाइप रो एमती एमती बंका है कि से ओम टा थाए बोली ताको कहला ankylostomyosis अंकेल भलिया बुली के रहितबो तो सेति पई कि any child who is anemic very pale or eat dirty may have hookworm तो सेति पई कि राउंड वर्म हले एमती है कि रहिला हुकवर्म हले पूरा एमती रिजिड है कि रहितबो सेति पई एटा वेरी डेंजरियस सेथरे छोट छुआडा एनिमिक हे जानती रक्तहीनता आ पूरा माने तांको देहरे माने किछि न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हुएनी तो तापरे आ से और इट इट्स दैट माने कोनोसे जिंस जेमती मु कहली सॉइल कंटामिनेशन जहा आसीथिबो पडिगला तळे तो ताकू धरले कि गोटे फळटा गछरु पडला तो से तळटा न धोइक से खाइदेले तो सेइथरे हुकवर्मटा हुए मैम केते वर्ष पर्यंत छुआंगे एटा हुए माने लाइक ए एंकोलोमाइटिस हुकवर्मटा एटा सबु छुआ मानकु एमती प्री स्कूल बोली नाही हला छोटो छुआ को नै एटा सबु श्रेणी रो छुआ को हुए आगे कारण चाइल्डहुड बेले ही एटा बेसी हुए कारण से माने ही सबु जिंस फॉलो करंतिनी तो जे पर्यंत एडोलेसेंट न आसीची हमरो 12 इयर्स जाय एटा इन्फेक्टेड हुए हला तो सेई एडोलेसेंट एज आसिला माने 12 इयर्स परे से माने अवेयर हे जानती आ बहुत कॉन्शियस मध्ये होंती तो सेठरे हुएनी तो चाइल्डहुड स्टेज रे एटा हुए प्री स्कूल ठू आरंभ करी 12 इयर्स जाए ओके मैम थैंक यू it is usually occurs in warm and moist climates in tropical and subtropical region तो subtropical और tropical region रे बहुत हुए occurrence observed in near mines and temperature climate सेटा बेसी हुकवर्म देखा जाए इंडिया इज वाइडली प्रिवालेंट बेसी रेशियो निया जाय छि इंडिया रो heavy infestations are reported in Assam, West Bengal, Bihar, Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala and Maharashtra. Causative factor hela ankylostoma duodenale and nectar americanus a third organism that through rare is very also identified ankylostoma cyanalosium एटा कोन होची ना द ओर नेक्टर
Americanus is predominant in South Indian, whereas Ankylostoma duodenale is more common in North India. तो साउथ इंडिया रे गोटे टाइप रो पैरासाइटिक हुकवर्म रो पैरासाइट रो जीन्स अछंती आउ हमरो नॉर्थ इंडिया रे गोटे टाइप रो अछंती. Adult worm live in small intestine, especially in the jejunum. तो स्मॉल इंटेस्टाइन रे हमरो सब प्रकार न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुए. तो एडल्ट वर्म सब बेले स्मॉल इंटेस्टाइन को एफेक्ट कले सेटा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब न हे कि पिलाटा एनीमिक हे जाए. तो तापरे द मेल वर्म मेजर्स 8 ରୁ 10 mm whereas female worm 10 ରୁ 13. तो एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द वर्म इज अराउंड 5 years. देखो ये लिखा है पजेस्टिंग इवन अप टू 13 years. 13 वर्ष जाए से सेटा रुहे. ए लाइफ साइकिल ऑफ ए डिओडेनली एंड identically expect the latter commonly infects cats and dogs as well as man. The life history of North Americanus is different in one respect. Infection is acquired only through skin, with ankylostoma infections acquired in both oral and precutaneous by skin. Skin रे भी हुए plus in the body मध्य हुए. जो भला सबू पैरासाइटिक इन्फेक्शंस स्किन रे भी हुए प्लस इनसाइड बॉडी रे भी हुए. The main complaints of patients in endemic areas were inability to walk, tightening easily, breathlessness, mild excretion, swelling of the leg, loss of normal skin color, paleness आसे इथिपाई एनिमिक थांती बोली, appetite कमी जाए. तो ए सब जिनस मुह पाद स्वेलिंग आसे, ब्रेथलेसनेस लगे. तो कहीं कहले से पैरासाइट टा गोटे जगह रे केबे रुहेनी. सी धर माने ग्रो कला कोठी ना स्मॉल इंटेस्टाइन रे धीरे धीरे से कोन करियो पैरासाइटिक टा मल्टीपल हे सब ऑर्गन्स को स्प्रेड कले सब ऑर्गन्स रो माने जेंती प्रॉब्लम्स ओडा आसीओ बा से वर्म ओडा सेही रूट देकी बाहरी आसीबे. तो सेथि पई कि धीरे धीरे हमको एपेटाइट कमी जाए, रेस्टलेसनेस लगे, निद हुएनी, भूख हुएनी, वॉमिटिंग टेंडेंसी आसे, फियरलेसनेस डेवलप करे, नर्वसनेस डेवलप करे. तो सेतिपाई कि आ बेले बेले कफ फफ हुए जतले चेस्ट एरिया रे स्प्रेड करे कफ ये सब जिनस देखा जाए. तो सेतिपाई पैरासाइटिक इन्फेक्शंस आर वेरी डेंजरियस एंड इट इन्फेक्ट मोस्टली द चिल्ड्रंस. कारण इन्फेक्शंस चिल्ड्रंस टू हुए कारण एटा पैरासाइटिक इन्फेक्शन टा मोस्टली हुए हमरो पेट्स मानक द्वारा, सॉइल्स द्वारा, जोटा कि बहुत जिनस जो जिनस ओडा को एडल्ट्स माने ताकू माने अवेयर माने एडल्ट्स माने ताको अवेयर है कि से जिनस कंटामिनेशन आसी पारंतिनी आसंतिनी मध्य खराब जिनस कहि कि चिल्ड्रन माने पळे आसंती. व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? गोटे हला एनीमिया, गोटे हला ब्लड लॉस. द मेन फीचर एस्टाब्लिश इन्फेक्शन इज द प्रेजेंस ऑफ एनीमिया. Estimated hemoglobin in the blood कमी जाए. Severity of anemia depends upon duration the infections, dietary iron content and state of iron reserves in the body. तो आयरन रो सप्लीमेंटेशन तांकू दिया जाए कारण एथिपाई कि बॉडी आयरन एब्जॉर्ब करि पारे नाही हुकवर्म पई कि. ब्लड लॉस हुए. द हुकवर्म इन्फेक्शन रिपोर्टेड दैट द ईच वर्म अमेरिकन सक एतिकी कारण ए जो पैरासाइट टा कोन कुए जेहेतुडा agro M americanus can suck 0.23 ରୁ 0.5 ml रक्त से माने पिला छुआ बॉडी रू से सक करिके नै जाए. तो सेति पई छुआटा रक्तहीनतार शिकार हुए. तो सेति पई कि हुकवर्म टा बहुत डेंजरियस. से हुकवर्म द्वारा सेति पई कि पिला माने रक्तहीनतार शिकार हुअंती कारण सी 0.03 ରୁ 0.05 ml ऑफ ब्लड को सक करे छुआंग देहरु. The duodenally can suck 0.16 to 0.34 ml per day. दी प्रकार हमर पैरासाइट हुकवर्म अछंती. गोटे डिओडेनली अछि सी कोन करे 0.16 ରୁ 0.34 ब्लड टा सक करे गोटे इन्फेक्टेड पर्सन देहरु. अमेरिकानस रो जोटा पैरासाइट अछंती सेटा टिके कम ये करे. इन एडिशन टू लॉस ऑफ ब्लड, लॉस ऑफ प्रोटीन आल्सो अकर. कारण प्रोटीन टा हेमोग्लोबिन हला आयरन आउ ग्लोबुलिन हला प्रोटीन. तो जेतेबेले ए आयरन टा डेफिशिएंसी हुए सेतेबेले डेफिनेटली प्रोटीन डेफिशिएंसी हे जाय. त सेति पई छुआटा मालनरिश हे जाय. प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी.
मैम What is ए the जो एटा हेल Hmm. मैम सॉरी मैम हाँ कुहतु मैम एटा हेले छुआ मानकु आमे केमती माने दे कोन देई परिबा आगे एटा न प्रिवेंटिव होबा पई मेजर्स हु फॉलो करेबे हला आगे 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 प्रिवेंटिव मेजर्स माने पैरासाइट इन्फेक्शन जो थ्रू रे सॉइल थ्रू रे आसे कि हाथ धोइबा नीट एंड क्लीननेस आगे करिवे नख छोटो करि देबे तो तापरे पेट्स मान खुते दूर रे रखिबे तापरे आयरन आगे सप्लीमेंटेशन आयरन टैबलेट्स जोटा मिलुची तो पिलांकु तांकर एज अनुसार दबाकू पड़िबो आयरन फॉलिक एसिड दरकार नै आयरन टैबलेट्स दबाकू पड़िबो काहे कहले जदी मैम ए जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन हैला माने से निहाती बॉडी रु एतिक एतिक एमएल ब्लड टा से गोटे दिन रे से सक करिवे सेति पई कि स्किन पेलनेस आसी जाए माने आखि पूरा धळा धळा देखा जाए आ से माने एक्टिव हे पारेनी से पिला तो सेति पे संगे संग डॉक्टर कंसल्टेशन रे आयरन सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देबे ओके मैम मैम ए हळदी आ एउडा सब देई परिबा तो लेंबू हाँ हळदी सेटा भी जो पिता एंटीसेप्टिक जिंस सेटा एंटीसेप्टिक रे हमें प्रिवेंटिव मेजर्स रे नबा आगे किंतु हमकू नेला परे भी कारण आगे पैरासाइट इन्फेक्शन गोटे एमिति इन्फेक्शन ताकू कहंती परभोजी माने से जहाँ बॉडी को देखिबो से कंप्लीटली खाइबा को चेष्टा करिवो कंप्लीटली स्प्रेड करिके होल बॉडी पैरासाइट करिया को चाहिबो तो सेति पे से आगे जल्दी आगे जल्दी 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 स्प्रेड करी जानती तो सेति पे कि आगे हमें जहाँ भी हळदी दो जहाँ भी दबा से टाइम लागिवो ता सहित जदि मैं आयरन देकी ताकू बैलेंस करिया कि आयरन रिच फूड दबा हला सप्लीमेंट संगे रे आयरन रिच फूड जेता सब साग रहिला विटामिन सी तो नॉनवेज आइटम्स रे तो जहाँ भी हमें विटामिन आयरन रिच फूड अच्छी सागठु आरंभ करी सब जिनस को आमे ताको विटामिन सी सहित देले मध्य ता सहित सप्लीमेंटेशन देले तो पैरासाइट टा किछि दिन परे तार गोटे थाए डेथ रो येटा तो तार आगे जेतेबेले सेई स्टेज आसी जाए माने इनएक्टिव स्टेज आसी जाए से मन को ये आगे जाए किंतु किछि हमर ओर्म इन्फेस्टेशन पई हमर सब गवर्नमेंट प्राइवेट ए सब जगह मानकरे हमर मेडिसिन्स भी आसुची कि से ओम टा स्प्रेड न हवा पई पैरासाइटिक ओम स्प्रेड न हवा पई कि से मेडिसिन्स भी से दियंती तो ताकू हमें डॉक्टर कंसल्टेशन ने ताकू देला परे से पैरासाइट इन्फेक्शन जो स्पीड रैपिडली जोटा ग्रोथ करे तो से ग्रोथ टा गोटे लिमिटेड रे रही जिवो तापरे आगे आमे ताकू आयरन रिच फूड बा आयरन सप्लीमेंटेशन मिसै कि दबा देले सेटा आमे कंट्रोल ले रखिबा आ प्लस प्रिवेंटिव मेजर्स हला बहुत इंपोर्टेंट हाथ धोइबा अवॉइड करिबा एनवायरनमेंट क्लीन रखिबा एई सब जिंस कले आउ फर्दर स्प्रेड न हो then यस what मैम is the थैंक यू मैम ha, what is the infective material fishes containing ova hookworm is infected material सब सेया fishes containing जो ओपन सॉइल रे जदी किए स्टूल पास करथिबो तो सेई फिशेस रो हमकु ओरल फिकल रूट जो जाए फिकल रे हमकु पानी और वाटर जो फूड कंटामिनेशन रे बॉडी को जीवो इमीडिएट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज सॉइल कंटामिनेटेड विथ इन्फेक्टिव लार्वा who is vulnerable all ages and both sexes are liable to ankylostomiosis माने ए जो हुकवर्म टा सब सेक्स रो लोक affected हुअंती within the endemic areas the highest incidence is found in the age group of 15 रु the endemic area जोठी हमर महामारी रूप धारण करे तो सेठी हमर कोन हुए highest incidence found in age group of 15 रु 25 वर्ष माने से adolescent एज आडू को बेसी मान देखैछि कि एंडेमिक एरिया मानकरे एतिकी वर्षर पिला बेसी अफेक्टेड हेइचंती अंडर न्यूट्रिशन इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर व्हिच predisposes and prefetches the infections. A high rate of infection observed in person engaged in swage farming, agriculture, tea garden, mine जो माने कि फार्मर्स थांती तो सेई माने जो माने एडल्ट्स मानकरे जो माने फार्मर्स थांती जो माने सॉइल कांटेक्ट रे बेसी आसी थांती तो सेई माने बहुत रेट रे हुकवर्म रो शिकार हेइथांती तो सेई माटी रे से माने बहुत समय रुहंती तो नख भितरे माटी पसे कि हाथ जॉइंट्स रे रही थाए तो सेठी तांकर बहुत जल्दी स्प्रेड हेइथाए ह्यूमन हैबिट्स प्लस सेति लिखिला 15 रु 25 वर्ष जोटा कि हमर एडल्ट्स एज भितरे हुए कारण से माने जो माने कि फार्मर थांती गार्डन माइंस ए सब रे काम करंती माटी संस्पर्श रे बेसी आसंती से माने इन्फेक्टेड हुअंती ह्यूमन हैबिट्स प्लेज एन इंपोर्टेंट रोल इन द ट्रांसमिशन एंड perpetuations of the disease and infective occurrence larvae are concentrated in the limited and discrete places where people go for defecations
तो ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଓପନ ରେ ଯୋଉମାନେ ଡିଫିକେସନ୍ସ କରନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସଏଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ 15 ରୁ 25 ବର୍ଷ ରଖିଲା ଆଉ ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନେ ବେଶୀ ଏଫେକ୍ଟେଡ ହୁଅନ୍ତି ଲେଖିଲା ଏଥିପାଇଁ କି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସଏଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଖେଳନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କି ବହୁତ ଗ୍ରୁପ ସାର୍ ଲେଖିଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଫାର୍ମର୍ସ ମାନେ ବେଶୀ ଏଫେକ୍ଟେଡ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ମାନେ ଯୋଉମାନେ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥାନ୍ତି ତ ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଫେକ୍ଟେଡ ହୁଅନ୍ତି the habit of walking barefoot and of children walking playing in the infected area risks of infection reinforce ସେଥିପାଇଁ କି ଛୁଆ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଓପନ ଇଏରେ ହାତ ଗୋଡ ଏଇ ସବୁରେ ବହୁତ ମାଟିରେ ଖେଳନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଷ୍ଟେଟରେ କାମ କରନ୍ତି 15-25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୁଏ poverty illiteracy ignorance low standard living are the main cause of the spread of hookworm କାରଣ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଆୱାର ନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପୋଭର୍ଟିରେ ଥାନ୍ତି ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରନ୍ତିନି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମୂର୍ଖ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏଜୁକେସନ କମ ଥାଏ ତ ସେମାନେ ଏଇଟା ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ତ ଆମ ମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେଟରଙ୍କ କାମ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଏଜୁକେଟ କରିବା କଣ କଣ ଜିନିଷ କଲେ ଏଇଭଳିଆ କମ୍ୟୁନିକେବଲ ଡିଜିଜେସ୍ ଗୁଡା ଯୋଉଟା କମ୍ୟୁନିଟିରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଇକି ମହାମାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରନ୍ତି ବା ବହୁତ ଡେଥ ରେଟ୍ ଆମର ବଢି ଯାଇଥାଏ ଥରେ ଯଦି ଏଇ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଲା ଜଣୁ ଆଉ ଜଣୁ ଯୋଉମାନେ ଓପନରେ ମାନେ ଝାଡା ଯାଆନ୍ତି ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସ୍ପ୍ରେଡ ହୁଏ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ହୁଏନି ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯାଆନ୍ତି ତ ହାଉ ଡଜ ଦ ହୁକୱର୍ମ ଡିଜିଜ ଆର୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ ସେଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ ଓରାଲ ଫିକାଲ ରୁଟ ଗୋଟେ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍କିନ ରୁ precutaneous by both precutaneous through the skin by oral route re hue use of vegetable fruits contaminated by the infective larva mode of transmission oral route nectar infection on the other hand acquired through the penetration of skin of shoals and legs ମାନେ ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ କେମିତି ହବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥ୍ରୁ ପେନିଟ୍ରେସନ ଅଫ ସ୍କିନ୍ ଅଫ ସୋଲ ଆଣ୍ଡ ଲେଗ୍ସ ଯଦି ଲେଗ୍ସ ର ଇଏରେ ଯଦି କିଛି ବି ଉଣ୍ଡ ଥିବ ବା ତାଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ୍ସ ମାନେ ଲାଗିଗଲା କି ସେଠି ଗୋଟେ ଉଣ୍ଡ ହେଲା ବା ଘା ଟାଇପ ର ହେଲା ତ ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଇଯାଇଥାଏ ହୁକୱର୍ମ ଇନଫେଷ୍ଟେସନ ସ୍କିନ୍ ଉପରେ ହୁଏ ମାନେ ଯେମିତି କି ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ଭଳିଆ ପାରାସାଇଟିକ ଇନଫେକ୍ସନ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହାଉ ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ସେଇ ସେମ୍ ଆନ୍ସର ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ସାନିଟାରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତାଙ୍କୁ କହିବା ସଏଲ ପଲ୍ୟୁସନ ମଷ୍ଟ ବି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟେଡ ବାଇ ସାନିଟାରୀ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ଫେସେସ୍ through installation of sewage disposal system urban area ରେ ଯେନ୍ sewage connection ସବୁ ହେଇଛି ସେମିତି କଲେ ଓପନ ଟା ରହିବନି କ୍ଲୋଜଲି ରହିବ ତ ସେଇଟା କରିବା ପ୍ଲସ୍ କନକ୍ରିଟ ଲାଟ୍ରିନ୍ ୟୁଜ କରିବା ଆଉ ରହିଲା କେମୋଥେରାପି ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ଆଭେଲେବଲ ନାଉ ଇନଫେକ୍ଟେଡ ଟୁ ସିଙ୍କ ମେଡିକାଲ ଆଡଭାଇସ୍ ସେଟା ନିହାତି ଦରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଆନିମିଆ କାରଣ ହୁକୱର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ହୁକୱର୍ମଟା କେତେ ml ର ବ୍ଲଡ ସକ୍ କରେ ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଇଜ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଥିରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ପ୍ରେଡ କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଦିଆଯିବ ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଆନିମିଆ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଇରନ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଇଜ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାପରେ ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ ତାଙ୍କୁ କହିବା ସାନିଟାରୀ ଲାଟିନ୍ସ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ ପ୍ରମୋଟ ୱେରିଂ ଅଫ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ଫୁଟୱେୟାର ପାଦରେ ଯେତେବେଳେ ମାଟିରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଯଦି କିଛି ଖୋଲା ଘା ଥିବ ତ ସେଇଥିରେ ପାରାସାଇଟିକ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଯାଏ ହେଲା ତ ଖାଲି ପାଦରେ ଯିବେନି ପ୍ରମୋସନ ଅଫ ପ୍ରମୋଟ ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଦରକାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇକୋନୋମିକ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ମାନେ ଆମର ଏନଭାରମେଣ୍ଟର କି କମ୍ୟୁନିଟିର ପିପଲକୁ ଆୱାର କରେଇବା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଆମେ କମ୍ୟୁନିଟି ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ସଫା ରଖିବା ଟିକେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି
Then next one is 13.25 amoebiasis. The term amoebiasis means a condition of harboring protozoal parasite Entamoeba histolica with or without symptoms रे with or without तांकर किसी symptoms न थाए protozoa parasites जोटा Entamoeba histolica. This disease is cosmopolitan parasite infection with worldwide distribution. एशिया रे बहुत अफ्रीका और एशिया रे बहुत देखा जाए एंटामोबिया हिस्टोलिका in areas where there is no proper sanitation. मते excuse me. Then the causative agent E. histolica is not a worm but tiny animals or parasite that dwells in the lumens of the colon. तो एटा colon माने large intestine रे ही spread होता है सेटा खाली माइक्रोस्कोप रे ही देखा जाए. What are the favorable conditions for the organism? The cysts, which are the infective forms, are resistant to marked changes in the external environment. Cysts remain viable month in favorable conditions, and in mind, they are rapidly killed by boiling water, lack of moisture, direct sunlight, ultraviolet rays, and heat above 55 degrees centigrade. ये जो अमोइबा हिस्टोलिका को आमे केमतिया ताकू प्रिवेंट करि परिबा ना जति हीट अल्ट्रावायलेट रेज हला डायरेक्ट हला आ माने जोटी सनसनतिया न रखिबो लैक ऑफ मॉइस्चर जोटा थिबो आ जति ताकू बहुत 55 डिग्री सेंटीग्रेड रो एबव सही पैरासाइट का जाए क्लोरिनेशन भीतर जेटा वाटर कंटामिनेशन कंटामिनेटेड पैरासाइट्स ना पानी रे क्लोरिनेशन टू डिस्ट्रॉय जो को destroy करी. But the amount normally used in cities and towns for purification of drinking water is effective. कारण आमर जो cities और towns रे आमर already chlorination है किंतु जेतबेले हमें देखिबा rural areas मानकरे सेठी हमें chlorination of water bleaching यूज करा जाए माने क्लीन रखिया पे ता छड़ा पानी भी पीबा 55 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइल करके पीबा आ से पानी रे जेमती घोड़ कुओ कार अछि ताकू न घोड़े के डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोज करबा दियंतु पड़िबा द्वारा से एंटा अमोएबा हिस्टोलिका पैरासाइट ये जानती एनो को जेतेबेले हमें किछि भी करछे तो पानीटा पीबा सोर्सेस जिंस भी खाइबा जो जहाँ भी हो सनलाइट हो हीट रो संस्पर्श रे आसिले पैरासाइट्स रो माने तार इफेक्टिवनेस रहेनी. तो सिम्पटम्स ऑफ अमोएबियासिस हला
without clinical symptoms, 10% of infected individual, the disease can affect the intestine or extra intestinal system. Organs, other hand, intestinal tissues, liver, lungs, brain, spleen, skins, etc. से सब organ को affect करे, किंतु प्रथमे colon रे ही तार ग्रोथ हुए, तापरे से होल बॉडी को स्प्रेड करे. सबु इंटेस्टाइन रे ही जो जो गोटे पैरासाइट गुड़ा सबु बेले खाइला पर इंटेस्टाइन रे जाइके स्प्रेड करती आ होल बॉडी को से माने स्प्रेड करती. स्प्रेड करिया द्वारा लिवर, लंग्स, ब्रेन, स्प्लीन, स्किन सबु अफेक्टेड हुए. तो amoebic liver abscesses, diarrhea is the most common form of extra intestinal amoebiasis. ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ amoebiasis ବା ଆଣ୍ଟା amoebia histolytica ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟରେ ବାହାରେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୁଜ ମୋଶନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲିନିକାଲି ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ କରୁ ତ ଆଣ୍ଟା amoeba histolytica ର ଟେଷ୍ଟ କଲେ ସେଥିରେ ପଜିଟିଭ ଆସେ. ପଜିଟିଭ ଆସିଲେ ଜାଣିବେ ସେଇ ପାରାସାଇଟ ଆମର ବଡିରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି. ତ ତାପରେ ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଯେମିତି କି ଲୁଜ ମୋଶନ, ଡାଇରିଆ ୱିଥ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ବି ହୁଏ, ଡାଇରିଆ ୱିଥ ବ୍ଲଡ ବି ହୁଏ. ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ୱିଥ ବ୍ଲଡ ଆଉ ମ୍ୟୁକୋସା ସେ ଯୋଉଟା, ଡାଇରିଆ ହୁଏ, ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ହୁଏ, ଭମିଟିଂ ହୁଏ, କୋଲାଇଟିସ ହୁଏ, ଇନଫ୍ଲାମେସନ ଅଫ ଦ କଲୋନ ଯୋଉଥିରେ କି ବାରମ୍ବାର ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ବା ବାରମ୍ବାର ଲୁଜ ମୋଶନ, ମ୍ୟୁକସ ଷ୍ଟୁଲ ଆସେ. ଆମୋଏବମା ଏ ଟ୍ୟୁମର ଲାଇକ ମାସ ବି ଆମର ଡେଭଲପ କରାଏ. ଆମୋଏବିକ ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ ମଧ୍ୟ ହୁଏ. तो विभिन्न प्रकार आमर इंटेस्टाइनल ऑर्गन्स अच्छी अफेक्टेड. कोलाइटिस जोटा कोलोन इन्फ्लेमेशन हुए हमर वेट हो जाए. तो एंटा अमोबिया हिस्टोलिका रो ए सब जिंस प्रिवेंटिव मेजर आइगला. and man himself is the reservoir of the infection. He can chronically as symptomatic cyst symptom सिम्पटम किसी जना पड़ेनी, किंतु जेतबेले लूज मोशन स्टार्ट हो जाए सेतबेले हम भाबू कि जनरल जेमती वायरल मोशंस के, किंतु एटा जदी बेसी कंट्रोल कला एबे कि ए टेस्ट करियो द्वारा ई पैरासाइट द्वारा से इन्फेक्टेड बोली जानिबे. इन्फेक्टिव मटेरियल हला फिशेस कंटेनिंग सिस्ट ऑफ ई हिस्टोलिका. से एका कथा से हमर स्टूल द्वारा ही स्प्रेड हुए. तेणुकरी सबू जिनसर ट्रांसमिटेड एट लिखा है ट्रांसमिशन ऑफ amoebiasis इज मेनली फिकल ओरल रूट. से फिकल रे आसिकी ओरल थ्रू रे जाई कि इन्फेक्शन करेबो. तो सेथरे फ्रॉम फील्ड इरिगेटेड विथ स्यूएज पॉल्यूटेड वाटर कन्वे इन्फेक्शंस. समटाइम फ्लाइज, cockroaches, rats are capable for carrying the cyst and contaminating food and water. तो समटाइम्स कौन हुए ना हमरो माछी जदि से स्टूल रे बसिले तो सेटा इन्फेक्शन स्प्रेड हुए. कॉकरोचेस, रैट्स मध्य बेले बेले से सिस्ट को नहीं कि फूड्स एंड ड्रिंक्स माने जेतबेले कि छोटे खाद्य रे मुंह मारंती बा हमर जो वेसल्स अछि जोतरे खाइबा रखा हुए तो तादरे मुंह मारिया द्वारा सेठी स्प्रेड करिके जानती कि कोनोसी गोटे आलू कि सारू कि बैगण जहाँ को भी से माने कामुड़ी खाती सेठी सेटा स्प्रेड हुए. तो ता पाखरे जते वेजिटेबल थिबो सेटा स्प्रेड होबार चांस थाए. तेणुकरी रैट्स मानक द्वारा, कॉकरोच मानक द्वारा, फ्लाइज द्वारा मध्य कंटामिनेशन हुए. खाली ओरल फिकल माने वाटर और फूड द्वारा न हे कि मध्य एई सबु एनिमल्स, रोडेंट्स मानक द्वारा मध्य स्प्रेड हुए. इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 4 weeks. कॉम्प्लिकेशंस ऑफ amoebiasis हला सिवियर झाड़ा जोटा हुए, सिवियर इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस, multiple ulceration of the colon ଆଉ which may cause death. severe dehydration है कि माने infected persons ର death ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ कारण electrolyte imbalance हुए. Depending upon the severity of infection, the treatment and condition of the persons affected, the disease may become chronic and protracted. This patient will manifest by symptom non-specific and variant symptoms. Another condition already indicated in amoeboma, a tumor-like mass may develop in the cecum. हमर जो कॉलन रो गोटे पार्ट थाए सिकम, सिग्मोइड कॉलन जोटा थाए सेठी बेले बेले हमर गोटे सिस्ट डेवलप मास ट्यूमर भलिया भी डेवलप करे ए पैरासाइट पई की. तो जितने भी पैरासाइटिक इन्फेक्शंस हला वेरी डेंजरस फॉर आवर बॉडी. से देह भीतर पैरासाइट माने गोटे जगह रे रहंतिनी, होल बॉडी को स्प्रेड करिके तारो इन्फेक्शंस को सबुआडे स्प्रेड करंती. तो तारो कंट्रोल हला
Primary prevention sala, primary prevention of amoebiasis can be achieved by prevention of fecal contamination of drinking water, food, vegetable, fruits, same. Sabu same sanitary disposal of human feces are elementary sanitary practices. After defecations, wash your hand. ए सब same. Our treatment of raw vegetable fruits iodine solution माने पानी रे iodine solution धेरे जदि कहा को ए भलिया amoebiasis infection होउची तो हमको कौन करा जीवो ना आयोडीन सॉल्यूशन हो सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशंस हो कि प्योर हल्दीर तार भी पानी रे भी ए सब जिनस रे हमको किछि समय बुड़े के डिप करी रखिले बा एसिटिक एसिड विनेगर विल रेंडर फ्री फ्रॉम amoebiasis बा जदि घरे विनेगर जो यूज करंती ताकू 5 टू 10% एसिटिक एसिड बा हमर विनेगर जहाँ भी हेले हम जो सही पानी धीरे पके कि किस समय डिप करके रखि दबा तो सही सॉइल कंटामिनेशन रे आसी कि जो फ्रूट्स वेजिटेबल हो कि माने हमर ए सब कैरियर्स माने से जो रैट्स ये कॉकरोच ए सब जो नहीं कि गोटे जगह रखी पके दबा कि सब जाक वेजिटेबल्स कंटामिनेशन हे जिबा तो सेति पई कि बिफोर यूजिंग फूड स्टॉक्स वी शुड डिप इन ए vinegar 5 to 10% vinegar एसिटिक एसिड सॉल्यूशंस रखिदबा ना आयोडीन सॉल्यूशंस बुड़े के रखिले हमको ए अमोएबा जो पैरासाइट अछि सेटा हमको स्प्रेड हे न थाए फूड हैंडलर्स मस्ट बी सब्जेक्टेड टू पीरियड हेल्थ चेकअप जो माने फूड हैंडलर्स जो माने फूड सर्विस करूचंती फूड्स आउ जण को सर्व करूचंती तो से माने टिके हेल्थ चेकअप मझिरे मझिरे करे नबा उचित लूज मोशन होउची तबे से निहाती गोटे हेल्थ केयर प्रोफेशनल पाखु जाई हेल्थ चेकअप करबा दरकार नहले आउ जण को स्प्रेड करिवार बहुत चांस थाए and protect water supply fecal contamination filtration and boiling chlorination water use करंतु नले 55 डिग्री सेंटीग्रेड एबव जोटा बॉइल कला परे ए पैरासाइटिक मरि जानती तो बॉइल्ड फॉर्म रे नियंतु फिल्टरेशन क्लोरिनेशन फॉर्म रे नियंतु पानी सेकेंडरी प्रिवेंशन हला कोन ना care should be taken in the treatment of pregnant women affected by amoebiasis as certain drugs used in the treatment of amoebiasis contraindicated कारण आमे सब amoebiasis हेले नॉर्मल लोक आमे तार इम्युनाइजेशन हला कि तार किछि मेडिकेशंस हला एंटीबायोटिक्स हला आमे नै परिबा बट प्रेग्नेंट वुमेन बहुत मात्रा ताकू माने प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करिया दरकार कारण से माने एभले एंटीबायोटिक्स नै परिबेनी जा फल कि ताको बॉडी रे बहुत स्प्रेड हला परे मां आ छुआर डेथ हे पारे सेतपै प्रेग्नेंट वुमेन शुड फॉलो द गाइडलाइंस टू कंट्रोल amoebiasis parasite आर सबूर आंसर पूरा सेम ही रहिबो सबू जेते पैरासाइटिक इन्फेक्शन हला ये हला सबूर अवेयरनेस दरकार प्लस सबूर हमर इम्युनाइजेशन दरकार आउ रहिला सैनिटरी मेजर्स दरकार प्लस माने हमर आउ बाकी रहला सप्लीमेंटेशन जो मानकर दरकार एनीमिक हे गेले सेटा भी दरकार तो एई भलिया पॉइंट्स करी कि सब प्रकार इन्फेस्टेशन रे आपण माने सेटा को लिखिबे पॉइंट वाइज giardiasis मध्य गोटे टाइप रो हमर प्रेवलेंस giardiasis हायर इन पुअर सैनिटेशन इंस्टीट्यूशन occur waterborne breakout सेटा भी fecal oral route रे स्प्रेड हुए बॉडी को आउ giardiasis intestinal सेटा भी स्मॉल इंटेस्टाइन रे ही डेवलप करे गॉट इन कॉमन कॉज ऑफ डायरिया सेटा भी डायरिया giardiasis मध्य डायरिया क्रिएट करे Sign symptoms हला children in children the disease cause diarrhea nausea abdominal pain ache ए सब जिंस पेट बिंधिबा abdominal pain हबा डायरिया हबा तो एटा बेसी चिल्ड्रन मानक ये रे देखा जाए In severe cases, giardiasis may lead to malabsorption which occur due to the toxic effect of the parasite on the gut, resulting in protein, energy and folic acid deficiency. तो हमरो कौन deficiency हुए कैलोरी हमरो एनर्जी डेफिशिएंसी हुए प्रोटीन डेफिशिएंसी हुए फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हुए तो सेति पई कि acute short duration giardiasis with diarrhea and malabsorption which self limiting amenable treatment तो आमे सेटा कोन करबा ना हाइजीनिक एनवायरनमेंट रे रहिबा with lower resistance of small intestine good quality of fruits नबा फूड्स गोटा भलो क्वालिटी रो होइतबा दरकार तांको क्लीनलाइनेस रो फॉलो करबा आ हैंड हाइजीन फॉलो करबा प्लस डायरियल रो जहा जहा हमर प्रिकॉशनल प्रिवेंटिव मेजर्स अछि ताकू फॉलो करबा तो एटा हला giardiasis सेटा बेसी छुआ मानन को देखा जाय कारण सेटा भी सही
वाटर कंटामिनेशन थ्रू रो हुए पानी रो तो पिला माने पानी रे माने से जो पानीटा बॉइलिंग फॉर्म ऑफ वाटर क्लोरिनेशन रे सेटा डेवलप करेनी तो पिला माने एते फॉलो करि पारंतिनी जो पानी ने से पियंती तो हुए बस सेही पानी रे जदी से माने हाथटा माने सेही पानी कांटेक्ट रे जदी से माने सेही वेजिटेबल्स फ्रूट्स को जस्ट टिके ये करिके करले तो सेइथरे मध्ये तांग लार्भा आसी कि सेटा इन्फेक्शन कराए तो सबो जिंस सेम टाइप रो होकन क्लास आसीबे Unit 14 is food infections and intoxications. Food poisoning of bacterial origin, salmonella food poisoning. गोटे salmonella अच्छी, गोटे local food poisoning अच्छी. आउडला botulism. तीन प्रकार food poisoning organism अच्छी, गोटे salmonella food poisoning. Food poisoning is very common form of food poisoning. It increased in incidence in recent years. Increase in communal feeding activities like marriages, large parties, increased popularity, ready-to-eat food, tinned fruits, household practices. Salmonella infections, how it spreads in our body. When we will take large amount of foods in marriages, parties, बा किछि फेयर्स लागिछि रेडी टू ईट फूड जोटा रोची प्रिजर्वेशन देकी बहुत दिन रखा जाउछि तो सेइठी साल्मोनेला बैक्टीरिया बहुत मात्रा रे स्प्रेड हेइ थाए तो जत्ते बेले फूड कांटेक्ट रे हमें जदी फूड थ्रू रे ओरली ताकू नेलु तो सेटा हमर कंटामिनेशन हुए द कॉमन ऑर्गेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू साल्मोनेला स्पेसिफिक इन्वॉल्व इन फूड पॉइजनिंग आर साल्मोनेला टाइफेमेरियम तो ताकू टाइफेमेरियम भी कहा जाए बट साल्मोनेला कोलेराशुस एंड साल्मोनेला एंटेराइटिस भी कहा जाए तो प्रकार साल्मोनेला ये हुए गोटे हमर इंटेस्टाइन इन्फेक्शन कराए गोटे हमर सब जाक इंटेस्टाइन इन्फेक्शन कराए गोटे लूज मोशन करेबो गोटे वोमिटिंग करेबो तो ए सब जिंस हमर प्रिजर्वेटिव फूड स्टेल फूड आ मैरिज आ फंक्शंस ए सब जगह रे जो ह्यूज अमाउंट रे हुए तो सेथरे से माने हाइजीन मेंटेन करंती नाही What is the source of infections? Food get infected through the contaminated meat, milk, milk product. तो जदि हमें क्षीर, मीट, मिल्क प्रोडक्ट, पोल्यूटरी, एग प्रोडक्ट तो जिते प्रकार हमर एग अच्छी, मिल्क प्रोडक्ट अच्छी, पोल्यूटरी अच्छी तो सेइथरे हमको ए बैक्टीरियाटा बॉडी को स्प्रेड करे. How does the poisoning occur? Contamination of food may occur in the source of cross-contamination due to excess of organism from surroundings or their foods. During processing of food, it can also occur due to contamination by a carrier of fecal contamination of food handlers. तो food handlers जोटा process of cooking रोचे तो cross contamination होची surrounding the क्रॉस कंटामिनेशन माने फूड टा उठेछि हाथ रे किछि हमर पैथोजेन्स आसिला परे हम जदि से फूड को टच करूछि सेति पे कि फीकल कंटामिनेशन बाय कैरियर और फीकल कंटामिनेशन फूड हैंडलर को हाथ रे जदि किछि माइक्रोब्स अछंती बा इन्फेक्शन स्प्रेड जेंति पैरासाइटिस अछन बैक्टीरियल ए साल्मोनेला बैक्टीरिया जदि सेही हाथ रे थिबे तो सेटा को फूड टच करला परे फूड हैंडलर्स मानको को बेसी हेथाय तापरे हमें ओराली जदि सेटा नौचु तो पार्टी बाटे भी हमरो इन्फेक्शन स्प्रेड हेथाय लिखिबे आरो हला get infected through the contaminated meat, milk, milk product, poultry, egg product. A food gets infected by rat, mice when food gets contaminated by the urine and feces. तो rat बा mice मानक द्वारा बेसी स्प्रेड हेथाय ठीक अछि हमें काली नेक्स्ट क्लास टा करिबा